Hello guys, ayan guys, niluto akong tinulang manok guys. Oy, wag! Ay, sisirain mo yung dingding natin yan guys. Papayang na nalagay ko. Mamay, wag! Bad ka man nun. Mango muna guys. Okay na yung timpla. Sakto lang. Yummy, yummy. Tinulang manok. Pangtanghalian. Guys. Wag ka dyan, matabo na ka dyan. Mas ka dyan. Bad ka ah. Huwag ganun ah. Baho mo na naman ah. Yung ulo mo, nagbilad ka naman sa init. No? Thank you for watching. Bye-bye. Till next video.